बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहते हैं कि उर्दू के पेपर में फुल मार्क्स आएँ आपके 75/75, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नहम उर्दू गैस 2026, जो कि 100% अहम सवालात पर मुश्तमिल हैं। वही सवालात जो बार बार पेपर में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मिलेंगे अहम सवालात, मुंतखब पैराग्राफ, बार बार आने वाले MCQs और आसान तैयारी का मुकम्मल तरीका। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो यकीन करें आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और आप आराम से A+ ग्रेड ले सकते हैं, पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसे गेस्ट पेपर आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं। तो आप इससे पहले ज़रा देख लीजिएगा, मैट्रिक के जो मैंने गेस्ट बताए थे, जो मजमून बताए थे वही मजमून आए थे, जिस तरीके का पेपर पैटर्न बताया था वही आया था। तो आप जिन्होंने देखा, कम लोगों ने देखा, लेकिन आप फिर से देख लें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल पेपर पैटर्न वही था। अब 9th का भी बिल्कुल वही होगा पेपर पैटर्न, ठीक है। अब देखें, तशरीह के लिए जो पैराग्राफ हैं वो बड़े बड़े पैराग्राफ अहम हैं, ठीक है। वो 5 से 6 लाइनों वाले जो पैराग्राफ हैं इस दफ़ा वही आपके आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पहले 4 सबक में से आपका एक खुलासा आ जाएगा और एक तशरीह आ जाएगी, ठीक है। जो सबक के पैराग्राफ की तशरीह है, तो आपने अटेम्प्ट भी एक ही तशरीह करनी है, यानी पहले 4 सबकों में से आपका एक खुलासा भी हो जाएगा और आपकी तशरीह भी हो जाएगी। आखिरी 3 सबकों में से आपका एक खुलासा और एक तशरीह हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने एक खुलासा अटेम्प्ट करना है, एक तशरीह। तो पहले 4 सबक पहले बहुत ही अहम है, तो अटेम्प्ट करने की गर्ज से आपने उसको अब करना है, ठीक है। अच्छा, आखिरी 3 सबक, अच्छा फिर ALP को फॉलो करना है जो पैक्टा की तरफ से है। पेपर सेम उसी पैटर्न से, कोई पेज उनसे हट के नहीं होगा, कोई सफ़ा उनसे हट के नहीं होगा, उसको फॉलो करना है। अच्छा, फिर मरकज़ी ख्याल और खुलासे वाला थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें मरकज़ी ख्याल इसमें या है और खुलासा, तो आपने खुलासा अटैम्प्ट करना है। तो खुलासा, नज़्म का जो खुलासा होता है, ठीक है, तो उसको आपने ज़्यादा लाइनें लिख जानी है, ठीक है, ताकि वो आपको इसमें से पूरे 5 मार्क्स दे जाए। अच्छा, फिर सवालात के जवाबात आपके कहाँ से आएंगे? वो आपके मोस्टली जो है मशकों में से आएंगे। तो इन मशकों के सवालात को आपने लाजमी याद करना है। तो ये पेपर पैटर्न है, ठीक है। तो इसी को आप लोगों ने फॉलो करना है, एक यकीन के साथ, एक बिलीव के साथ। अच्छा, फिर आप देखें कि भाई जिस तरह यानी आप दरखास्त है और या ख़त है, तो इसमें से 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो 10 में से 10 नंबर आप कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए जो है ना, आपने जैसे फ़ीस माफ़ी की दरखास्त है, हेडमास्टर साहब के नाम बखिदमत जनाब हेडमास्टर, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम, 1 नंबर इसका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उन्वान दिया दरखास्त पर फ़ीस माफ़ी, 1 नंबर उसका है। तो जनाब आली खड़ी ज़बर डालेंगे, गलती हो जाएगी, तो जनाब आली एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ, तो आपने इसको ज़रा ज़्यादा लिखना है, ठीक है। जो नफ्स मजमून है ये 5 नंबर का है। फिर नीचे आएंगे अलारज लिखेंगे, अर्जी गुजार, अर्ज गुजार, 1 नंबर आपको उसका मिल जाएगा। तारीख बिल्कुल ठीक लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, 20 जून है या मई है, ठीक है, 2026 है, ये ठीक है, ये तरीका। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक लिखनी है। 5 नंबर इसके हो गए सरनामे के, और 5 नंबर नफ्स मजमून में से, तो उसको आपने ज़्यादा लिखना है। एक ही पैराग्राफ बनाए बेशक, तो आप बहुत सारी लाइनें जो है उसको लिखें ताकि 5 नंबर वो इसमें से दे जाए। तो आपने दरखास्त वाला अटैम्प्ट करना है। फिर उसके बाद और जो सवालात हैं, ठीक है, आपके, तो उन सवालात को भी आपने अच्छे तरीके से करना है। जो सही होंगे तो वो सही तरीके से आप उसको अटैम्प्ट जो है वो करते जाएंगे। अब खुलासा कैसे लिखना है? बच्चे खुलासा कैसे लिखते हैं? ठीक है, सबक का खुलासा है, तो सबक का खुलासा आप लिख जाएं, ठीक है। तो आप 1.5 सफ़ा जिस तरह होता है, तो उसमें पैराग्राफ बनाएं, कोल हदीस शेर कुछ भी ना लिखें, उसमें लिखेंगे उल्टा आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को आपने ऐसे करना है। फिर आपका एक मकालमे वाला सवाल आता है। मुकालमे वाला सवाल है, ठीक है। तो मुकालमे वाले सवाल में आपने इब्तदाई मंजरनामा जैसे होता है ब्रैकेट्स में वो लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट,
ٹینس ہوتا ہے, آمنے سامنے کی گفتگو ہوتی ہے. پھر اس میں رموز اوقاف کا استعمال کرنا ہے, 2 ڈاٹ ڈال دیے, سوالیہ نشان ڈال دیا, ٹھیک ہے, کماز انورٹڈ کماز ڈال دیے. تو اس طریقے سے پھر جو ہے نا کہ سوالیہ ہے تو سوالیہ کا نشان, ختمہ ہے تو ختمہ کا نشان ڈال دیا. السلام علیکم بالکل ٹھیک لکھنا ہے, میم کے اوپر پیش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کوئی قول, کوئی حدیث لکھیں, گفتگو بند نہ ہو, بات سے بات چلے, ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے, ہر مکالمے میں لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مکالمہ آپ لکھ جائیں, یہ چیزیں وہ دیکھتا ہے. پھر آخر میں اختتامی منظرنامہ ہوتا ہے, سرخی نہ دیں تو پھر اس کو جو ہے نا آپ بریکٹ میں لکھیں گے کہ کوئی دونوں دوست تقریب کے لیے چلے جاتے ہیں, گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بالکل ٹھیک لکھیں گے. اچھا, پھر آپ نے جو ہے مطلب نظم کے اور غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ جو ہے یعنی ہر شعر کا مفہوم بالکل کلیئر ہو, اور ہر شعر میں ریلیٹڈ 2 شعر آپ نے لازمی لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سوال آپ کا یوں ہو جائے گا کہ جب آپ اس میں مفہوم بالکل جب آپ کا کلیئر ہوگا, اگر نظم کے اشعار ہیں تو نظم کے اشعار کی تشریح, ٹھیک ہے. پھر واضح طور پر اس میں شاعر کا نام بھی لکھیں, اسی طرح غزل کے اشعار کی تشریح لکھیں, تو اس میں بھی مطلب کہ ہر شعر کا ایک مفہوم کلیئر ہوگا اور ریلیٹڈ اشعار 2 آپ لکھتے جائیں. اچھا, اب اہم سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ کیسے کی جائے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا 10 نمبر کا جو ہے یہ کویشچن ہے, 10 نمبر کا یہ سوال ہے. تو اس میں بچے پوچھتے ہیں کہ عموماً اس میں سیاق و سباق لکھا جائے یا نہ لکھا جائے. تو اس میں سیاق و سباق لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبق کا عنوان, مصنف کا نام, ٹھیک ہے. پھر وہ جو لفظ الفاظ کے معنی دیے ہوں گے وہ جن کے اوپر نشان ہوگا وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. پھر تشریح لکھ دیں ڈائریکٹ. تشریح میں 5 جو مصنف کا تعارف ہوتا ہے 5-7 لائنیں وہ لکھ دے بندہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں, پھر ہر 7-8 لائنوں کے بعد کوئی قول, کوئی حدیث, کوئی شعر اپنے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. کیونکہ یہ 10 نمبر کا امپورٹنٹ ہے اور ایک ہی کرنا ہے آپ نے پیراگراف, تو اس کو آپ زیادہ لکھ جائیں, 2-2.5 جتنے صفحے ہو سکیں. تو نحو کے جو پیپر ہوتا ہے اس میں یہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, بچوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. تو یاد رکھیں بیٹا جو ہے نا, آپ گر تمی خواہی باشی کے خوش نویس, می نویس و می نویس و می نویس. اردو کے پیپر میں آپ نے پورے کا پورا ٹائم بیٹھنا ہے آخری دم تک, اور جو ہے 605 جو مارکر ہوتے ہیں اس کو کٹ لگا کے ہر اس کے نیچے جو سبق کا عنوان ہے اس کے نیچے لائن کھینچ دی, ٹھیک ہے. تو ایک موٹی لائن بن جائے گی, ایک چھوٹی بن جائے گی. تو اس طریقے سے آپ کا پیپر کیلی گرافی بھی ہو جائے گی, آپ کا پیپر خوبصورت بھی ہو جائے گا. خلاصہ سبق کے اندر سے لکھنا ہے, سبق کا خلاصہ آپ باہر سے لکھیں گے تو وہ آپ کی تشریح ہو جائے گی. اچھا, جب آپ تشریح کرتے ہیں, یہ تشریح والا پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں, تو آپ اس میں بچے اس پیراگراف کی تشریح کرتے کرتے نا تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھنسنا نہیں ہے, چلتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی سبق کے خلاصے والی چیزیں ایڈ کر دیں جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کیا ہوا ہے. تو اچھے بچے ہمیشہ بک کو فالو کرتے ہیں, بک میں سے یاد کرتے ہیں, تو ہم بھی بک میں سے یاد کرواتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, ان ساری نصیحتوں کے اوپر اگر آپ کا عمل ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کے انشاءاللہ پورے کے پورے 75 میں سے آپ کے جو ہے نا 75 مارکس آئیں گے, اور کوئی آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کاٹ سکے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.